तुम में कोई है जो मुझसे मुकाबला करे? ये तो पहाड़ है, हम मारे जाएंगे। तुम यहाँ क्या करने आए हो? जाओ अपनी भेड़ें चराओ। तुम तो बच्चे हो। ये जंग है, कोई खेल नहीं। दुनिया की तारीख में ताकतवर बादशाह बहुत गुजरे और खुदा के ऐसे बंदे भी गुजरे जिनकी आवाज़ में तासीर थी, लेकिन क्या आपने कभी ऐसे इंसान का तस्वुर किया है जिसके हाथ में वक्त की सबसे बड़ी सुल्तनत हो और दूसरी हाथ में मोम की तरह पिघलता हुआ लोहा? ये दास्तान है एक जंजू की, एक बादशाह की और एक नबी की। ये दास्तान है हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम की। आए इस वक्त के पहिए को पीछे घुमाते हैं। ज़रा तस्वुर करें, बैतुल मुक़द्दस के करीब एक खामोश वादी, कोई शोर नहीं, सिर्फ हवा की सरसराहट और बेड़ों की आवाज़ें। यहाँ दाऊद अलैहिस्सलाम का बचपन गुजरा। रिवायात बताती है कि वो अपने भाइयों में सबसे छोटे थे और इनका काम सबसे सादा था, भेड़िए चराना। तन्हाई इंसान को दो चीज़ें सिखाती है, सब्र और मुशाहिदा। जब दुनिया सो रही होती तो दाऊद अलैहिस्सलाम सितारों को देखते, खामोशी होती, वो खुदा से बातें करते। क्या आप जानते हैं कि अल्लाह ताला ने अक्सर पैगंबरों को चरवाहा क्यों बनाया? क्योंकि जो जानवरों की देखभाल में रहम नहीं सीखता वो इंसानों की क़ियादत कैसे करेगा? लेकिन ये सुकून ज्यादा देर रहने वाला नहीं था। बनी इसराइल पर एक खौफनाक साया मंडला रहा था। जालूत, तुम में कोई है जो मुझसे मुकाबला करे? है कोई जो मेरा मुकाबला करे? एक ऐसा जंजू जिसका नाम सुनकर बड़े बड़े सुरमाओं के दिल दहल जाते थे। तारीखी रिवायात के मुताबिक जालूत का कद डेल डाल आम इंसानों से कहीं ज्यादा था। वो मैदान में आया और है कोई जो मेरा मुकाबला करे? है कोई जो मेरा मुकाबला करे? खामोशी, बनी इसराइल की पूरी फौज में सन्नाटा था। बादशाह तालूत भी परेशान थे। तब एक नौजवान आगे बढ़ा। कोई जर्रा नहीं पहनी, कोई बारी तलवार नहीं उठाई। लोग हंसे, भाइयों ने डांटा। तुम यहाँ क्या करने आए हो? जाओ अपनी भेड़ें चराओ। वो नहीं जानते थे कि ये नौजवान किस ताकत के साथ आया है। मुझे इसकी जरूरत नहीं। God is my armor. एक तरफ लोहे में डूबा हुआ देवकल पहाड़ जैसा दुश्मन और दूसरी तरफ एक नौजवान जिसके पास सिर्फ एक प्लाखन। तुम तलवार और भाले के साथ आए हो, मैं अल्लाह के नाम के साथ आया हूँ। और चंद पत्थर है। जालूत हंसा, वो आगे बढ़ा। दाऊद अलैहिस्सलाम ने प्लाखन घुमाई। एक पत्थर, सिर्फ एक पत्थर हवा को चीरता हुआ निकला और इसी लम्हे में तारीख बदल गई। जाहिर में वो एक पत्थर था, लेकिन हकीकत में वो मशीयत इलाही थी। जालूत गिर गया और दाऊद अलैहिस्सलाम का सितारा तुलू हुआ। मगर जंग जीतना आसान था, असल इम्तिहान तो अब शुरू होना था। ताकत आ गई थी, लेकिन क्या नफ्स काबू में रहेगा? अल्लाह ताला ने फरमाया, और हमने इसके लिए लोहे को नरम कर दिया। रिवायात बताती है कि दाऊद अलैहिस्सलाम को लोहा मोड़ने के लिए आग या हथौड़े की ज़रूरत नहीं पड़ती। इनके हाथ में लोहा ऐसे हो जाता था जैसे आटा या मूंग। क्या ये सिर्फ एक मोजज़ा था या इसमें कोई पैगाम था? उन्होंने इस ताकत से क्या बनाया? बड़े बड़े महल अपने मुजस्सिमे नहीं, उन्होंने जर्रे बनाए ताकि लोग जंग में महफूज रह सके। ताकत का सही इस्तेमाल तबाही नहीं, तहफ़्फ़ुज़ है। और फिर
وہ آواز زبور جب اللہ تعالیٰ کی تسبیح بیان کرتے تھے تو کائنات ان کا ساتھ دیتی تھی، پرندے ہوا رک جاتے تھے، پہاڑ گونج اٹھتے۔ یہ لحن داؤدی تھا، ان کے مناجات میں وہ درد تھا جو بادشاہوں کے دلوں میں کم ہی ملتا ہے۔ اے میرے رب، مجھے اپنی پناہ میں لے لے۔ جب آپ اکیلے ہوتے ہیں اور دل بوجھل ہو جاتا ہے تو کیا آپ بھی ایسے ہی پناہ ڈھونڈتے ہیں؟ لیکن انسان چاہے وہ نبی ہی کیوں نہ ہو، اللہ اسے آزماتا ہے۔ ایک دن داؤد علیہ السلام اپنی عبادت گاہ میں تھے، دروازے بند تھے۔ اچانک 2 آدمی دیوار پان کر اندر آئے۔ داؤد علیہ السلام گھبرا گئے، کیا یہ دشمن ہے؟ کیا یہ حملہ ہے؟ لیکن انہوں نے کہا، ڈریے مت، ہم ایک مقدمہ لے کر آئے ہیں۔ ایک نے کہا، میرے بھائی کے پاس 99 دمبیا ہے اور میرے پاس صرف 1، اور یہ وہ بھی مجھ سے مانگ رہا ہے۔ داؤد علیہ السلام نے فوراً فیصلہ سنایا، یہ تم پر ظلم کر رہا ہے، اس لیے جیسے آسمان سے بجلی گری ہو۔ انہیں احساس ہوا کہ یہ عام فریادی نہیں تھے، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک امتحان تھا۔ انہوں نے دوسرے فریق کی بات پوری طرح سنے بغیر فیصلہ دینے میں جلدی کی۔ وہ سجدے میں گر پڑے، وہ روئے، انہوں نے معافی مانگی اور اللہ تعالیٰ نے انہیں معاف کر دیا۔ ایک بادشاہ جو اپنی غلطی پر فوراً جھک جائے، کیا آج کی دنیا میں ایسا کوئی حکمران نظر آتا ہے؟ داؤد علیہ السلام کی زندگی کا سفر اپنے اختتام کی طرف بڑھ رہا تھا۔ انہوں نے ایک ایسی سلطنت چھوڑی جو انصاف پر مبنی تھی، اور انہوں نے اپنا علم، اپنی حکمت اور پوری نبوت اپنے بیٹے سلیمان علیہ السلام کے حوالے کی۔ ایک چرواہا جس نے جالوت کو ہرایا، ایک کاریگر جس نے لوہے کو موم کیا، ایک بادشاہ جو راتوں کو روتا تھا۔ داؤد علیہ السلام کی زندگی ہمیں سکھاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ اگر ساتھ ہو تو آپ کے ہاتھ میں پتھر بھی ہتھیار ہے اور لوہا بھی موم ہے۔ شرط صرف یہ ہے کہ دل رجوع کرنے والا ہو۔ داؤد علیہ السلام کی زندگی ہمیں بتاتی ہے کہ اصل طاقت بازو میں نہیں، اللہ تعالیٰ کے آگے جھکنے میں ہے۔ یہ تھی حضرت داؤد علیہ السلام کی کہانی۔ اگر آپ کو اس سے کوئی سیکھ ملا تو آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر سکتے ہیں۔ حضرت داؤد علیہ السلام کی زندگی کا کون سا پہلو آپ کو سب سے زیادہ پسند آیا؟ ان کی بہادری اور ایسے ہی ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ ملتے ہیں اگلی داستان میں۔